اگر میں آپ سے پوچھوں جو میری بہنیں ہیں میں آپ سب سے پوچھتی ہوں اجمل ڈاکٹر نسیم آپ لوگ میرے ساتھ کر چکے ہیں نا اس آیت کے تفسیر ترجمہ آپ کو یہ کیسی لگی؟ اگر ہم میوٹ کرتے تو چلے. اچھا آپ کو یہ آیت کیسی لگی؟ مشکل لگی یا آسان لگی؟ نسیم آپ مشکل ہے. مشکل ہے اس کی تفسیر میں جانا تو ایک دم مشکل ہے، ڈیپ ہے تفسیر بہت. متشابہ ہے آنٹی. متشابہ محکم نہیں ہے. آمین آپا محکم نہیں ہے، متشابہ ہے. آپ کی ویڈیو نظر نہیں آ رہی. میری ویڈیو نہیں آ رہی نظر؟ اوہ تھینک یو سو مچ. آپ نے بتایا میں بھول گئی ویڈیو کھولنا. اب ٹھیک ہے؟ جی چلیں جی. یہاں پر جب ہم آتے ہیں چلیں یہاں پر جب ہم سورہ نور کی طرف آتے ہیں تو سورہ نور کی جو یہ آیت ہے آیت نمبر 35 قرآن کی سب سے مشکل ترین آیت. آپ یقین کریں جب میں اس قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتی ہوں یا تفسیر کرتی ہوں مجھے سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے اور میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو واقعاً قرآن کی سب سے مشکل ترین آیت پہلے میں ترجمہ کرتی ہوں اور ترجمے کے بعد میں اس اللہ نور السماوات کی طرف آتی ہوں کیونکہ کچھ بہنیں ایسی ہیں جو ہمارے پہلے سال میں موجود نہیں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب میرا ساتھ دیجیے گا جہاں پر بھی مجھے لگے کہ میں تھوڑا سا مجھے سمجھ پہ نہیں آ رہا میں کس طرح سے اس کو کروں تو آپ سب میری ہیلپ کریے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ بحق یا حیو یا قیوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض. کائنات کی وہ ذات. اب میں ترجمہ کرنے لگی ہوں. کائنات کی وہ ذات اللہ کا ترجمہ کر رہی ہوں. وہ ذات جو موجود ہے جو ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی. جس کا وجود ہے لیکن کائنات کی تمام مخلوقات مل کر بھی اگر ان کے دماغ سے لب نکال لیا جائے اور اس لب کو ملا کر بھی اس کی ذات تک پہنچنا چاہے تو کائنات کی تمام مخلوقات تھک ہار کر بیٹھ جائیں گی اور کہیں گے کہ ہم اس کی ذات تک کبھی نہیں پہنچ پاتے. وہ ذات کائنات کی تمام مخلوقات جب پریشان ہوتی ہے جب غم میں ہوتی ہے جب رنج میں ہوتی ہے اس کی طرف لپک کے جاتے ہیں. کائنات کی وہ ذات جس میں ایسی ذات جو پوری کائنات جس کو اپنا مقصد بنایا ہوئے جس کی طرف بھاگ رہی جس کی طرف دوڑ رہی ہے. کائنات کی وہ مخلوق وہ ذات اللہ وہ ذات جیسے ایک مچھلی سے پوچھا گیا کہ تم پانی میں رہتی ہو لیکن تم نے کبھی پانی کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں. ہم سب پانی میں رہتے ہیں ہم سب اللہ کی ذات میں رہتے ہیں لیکن ہم اللہ کو دیکھ نہیں پاتے. وہ ذات ایسی ہے جو نظروں سے دکھائی نہیں دیتی. مجھے نہیں پتا میں اس کا کیسے ترجمہ کروں. بس ایک لاسٹ بات کہ اللہ کا کبھی ترجمہ ہوا ہی نہیں اور اللہ کا کبھی ترجمہ ہو سکتا بھی نہیں. نور السماوات والارض وہ نور ہے. ابھی ہم کہیں گے کہ وہ نور ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ نور ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دکھائی دے گا کیونکہ نور جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. ایک منٹ میں آتی ہوں. اچھا ہم کہیں گے وہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ نور ہے. نور کا مطلب ہوتا ہے دکھائی دینا یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو. یہ بات بالکل ہی غلط ہے. نور کا جو مطلب ہوتا ہے نور کی بہت زیادہ میننگ ہوتی ہے. میں ہر میننگ یہاں پر کوشش کروں گی کہ اس کی کروں. نور اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو مثلو نور وہ نور ہے. السماوات والارض. پہلے میں کرتی ہوں سماوات کا عرض کا پھر میں آتی ہوں نور کی طرف. وہ ذات کائنات کی وہ ذات جس کی تعریف نہیں ہو سکتی. کائنات کی وہ ذات کائنات کی تمام مخلوقات جس کو مقصد بنائے ہوئے. کائنات کی وہ ذات جس کو جتنی بھی مخلوقات اگر اس تک پہنچنا چاہے اس کو سمجھنا پائے اس کو ڈھونڈنا پائے تو بھی وہ تھک ہار کر
जाएगी, लेकिन कायनात की वो ज़ात जो पूरी पूरी मखलूक़ात के दिल में रहती है और पूरी मखलूक़ात उसको जानती है, वो ज़ात अल्लाह है। अल्लाह का तर्जुमा इम्पॉसिबल के हो, नूर समावात वल अर्ज़, वो नूर है। समावात यहाँ आसमान नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे कि अस्समावात, जितनी भी चीजें, वो छोटी एटम से, जर्रे से लेकर वो बुलंद 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 बुलंदी तक जाती है, जाती है, जाती है, जाती है, जाती है, जाती है, इस कदर बुलंदी पे जाती है, इस कदर बुलंदी पे जाती है कि उनकी बुलंदी की आखिरी हद। और फिर वल अर्ज़, वो छोटी सी छोटी सी छोटी, वो जो नीचे से नीचे से नीचे से नीचे की तरफ जाती है, उसका नूर है। नूर। अब हम आते हैं नूर की तरफ। मुझे एक बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल याद आ गई कि अरबी ज़बान में, अरबों में जो अंधा होता है ना, उसको कहते हैं फाक़िदुल ऐनुल बसर। जो अंधा होता है ना, जो नाबीना होता है, उसको कहते हैं फाक़िदुल, यानी वो शख्स जो अपनी नजरों को, अपनी आंखों से, उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, उसकी आंखों में नूर नहीं है और वो अंधा है। यहाँ नूर की एग्जाम्पल देती हूँ, अल्लाह के नूर की। जब मेरे पास आंख है तो मैं आंख के जरिए से हर चीज को देख रही हूँ। मैं लैपटॉप देख रही हूँ, फोन देख रही हूँ, आप सबको देख रही हूँ, टेबल देख रही हूँ, अपने रूम को देख रही हूँ, अपने पूरी चीजों को देख रही हूँ। जब इंसान के पास आंख होती है ना, तो वो हर चीज को देखता है, लेकिन उसी इंसान से अगर आंख को छीन लिया जाए तो उसके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। अगर उसको अंधा कर दिया जाए, उसको कुछ नजर आता है? आएगा? नहीं आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक मिसाल है अस्समावात। मैंने अभी आपको कहा आसमान इसकी मीनिंग नहीं होगी, जमीन इसकी मीनिंग नहीं होगी। बुलंद से बुलंद से बुलंद, जितनी भी बुलंद, पूरी कायनात में जो भी चीज बुलंद से आखिरी बुलंदी की हद तक भी पहुंचती है ना, और जमीन जो नीचे से नीचे और छोटी से छोटी छोटी आखिरी हद तक भी पहुंचती है, उन सब के अंदर वो जो कायम है, वो जो दायम है, वो जिसे मैं कहती हूँ मेरे पास नूर, आंख पे एक जरा सा नूर, एक जरा, कहते हैं ना, साइंस कहती है कि एक डॉट होता है ना, उसके मुताबिक मेरी आंख में नूर, और मैं इतना कुछ देखती हूँ। तो अल्लाह ये पूरी 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 कायनात की वो आंख है। ये जमीन और आसमान, ये समावात और अर्ज के अंदर जो भी चीजें नजर आती हैं, वजूद रखती हैं, ये चहल पहल है, ये हलचल है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से है। और अगर खुदा की जात को एक लहजे के लिए भी समावात और अर्ज से निकाल दिया जाए, तो वो उस अंधे शख्स की तरह हो जाएंगे जिसमें कुछ भी नहीं होगा। मसलो नूर ही, उसके नूर की मिसाल, मसलो नूर ही, उस जात के नूर की मिसाल किस तरह से। फिर नूर ही आ गया। फिर मैं आपको नूर के बारे में बताती हूँ कि नूर क्या है। नूर का तर्जुमा हम ये नहीं करेंगे कि वही नूर, रोशनी जो नजर आ रही है, इसको हम बटन से बंद कर सकते हैं, बटन से खोल सकते हैं, नहीं। नूर का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो खुद रोशन है और दूसरी तमाम चीजों को खोल के, वाजे करके, रोशन करके हमें दिखा रही है। नूर का मतलब होता है कि जो खुद पैदा है वो दूसरी चीजों को पैदा करती है। नूर का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो छुपी हुई होती है उसको खोल कर दिखाता है। नूर का मतलब ऐसा ये होता है कि जो खुद वजूद रखता है, उसके जरिए से दूसरी चीजों का वजूद होता है। और नूर का मतलब होता है कि वो ऐसी चीज जो बहुत ही सुकून का बायस, और उसके जरिए से हमारी ये तमाम मसले, तमाम चीजें हल होती जाए। नूर का मतलब होता है हिदायत, नूर का मतलब होता है कुरान, नूर का मतलब होता है अकल, नूर का मतलब होता है ईमान, नूर का मतलब होता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर का मतलब होता है 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम, और नूर का मतलब होता है कि ऐसा वजूद,
जो खुद मौजूद है, मुझे मैं भी उसके जरिए से मौजूद हूँ, और मेरे वजूद की आखिरी हद तक वो जब तक मेरे ऊपर है, वो जब तक मेरे साथ है, मैं हूँ। और जैसे ही वो मुझसे दूर होगा, मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक और चीज जो आपको नोट करनी है वो है जू। जू होती है, हम कहते हैं जिया, जू, वो भी रोशनी की मीनिंग में आते हैं ना, तो उसकी मीनिंग होती है जल, जो है जो जिससे हमें थोड़ी सी जलन महसूस होती है। आप जिस धूप में जाते हो, जब तड़के में जाते हैं, तो किससे हम थोड़ा हमें फील होता है ना, गर्म गर्म फील होता है। लेकिन नूर का मतलब होता है कि एक ऐसा वजूद या ऐसा नूर या ऐसी ऐसी जात या ऐसी चीज जिससे हमें जलन महसूस नहीं होती, गर्मी महसूस नहीं होती, बल्कि जिसके होने से हम अपने वजूद को एक बहुत बड़ी ताकत के जरिए से और आगे बढ़ाते, और आगे बढ़ाते हैं। और जैसे वो हमारे अंदर से छीन ली जाती है, हम पैरालाइज होकर गिर पड़ते हैं, और फिर कुछ भी हमें नजर नहीं आता, और कहीं हम जा नहीं सकते, कुछ उठा नहीं सकते उस अंधे शख्स की तरफ। नूर को थोड़ा सा हम उस चीज की तरह भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अजीम की मीनिंग, अजम की मीनिंग मैंने आपको बताई थी ना, हड्डियां, हड्डे, अजम कहते हैं हड्डी को, बोन्स को कहते हैं ना, हार्ट के को कहते हैं। अगर हार्ट का जो है वो किसी के जिस्म से निकाल लिया जाए तो उसकी हालत क्या हो जाएगी? वो अगर किसी के जिस्म में से हड्डियों को, हार्ट के को, बोन्स को निकाल लिया जाए, वो तो खत्म हो जाएगा ना। वो कैसे हो जाएगा? गोश्त और खाल बचे, तो फिर कुछ ही टाइम में वो गिर पड़ेगा और वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से नूर की भी मिसाल है कि ये पूरी कायनात उसके नूर के वजूद से कायम है। अभी हम आते हैं, फिर मैं नूर को करूंगी। मसलो नूर ही, उसके नूर की मिसाल, का मिशकातिन फीहा मिसबाह, उसके नूर की मिसाल एक चराग दानी की तरह है। मिशकात, मिशकात को आप नोट करिएगा, मिशकात के रूप पर से है शकर व, मिशकात के रूट वर्ड से शकब, और हम कहते हैं ना कि शिकायत करना, कंप्लेन करना, किसी के बारे में कुछ बताना। तो असल जो मीनिंग आती है शकवा की, असल जो रूट मीनिंग आती है शिकायत, हम कहते हैं शिकायत, ये इसी से निकला है। तो असल मीनिंग होती है शकवा की कि किसी गम को, किसी तकलीफ को, किसी दुख को जो सीने में छुपा के रखा है, उसको जाहिर करना, उसको कहते हैं शका, उसको कहते हैं शकवा। क्लियर? लेकिन उसकी मिसाल जो है, अभी हम कहेंगे कि ये भाई क्यों आपने कहा, जिसने शका यानी जिसने अपने सीने में किसी गम को, किसी तकलीफ को, किसी रंज को छुपा के रखा हो और फिर उसको जाहिर किया, उसको बताया हो, उसको कहते हैं शिकायत। का मिशकातिन, उस नूर की मिसाल उस मिशकात की तरह है, यानी यहाँ हम कहते हैं चरागदानी। चरागदानी का क्या मतलब होता है? चरागदानी जो होती है, जो वो अपने लैंप को अपने अंदर छुपा के रखती है ना, अपने सीने के अंदर छुपा के रखती है। जिस तरह से हम कहते हैं ना, अपने सीने के अंदर जो उसके ऊपर जो भी जलाया जाता है, जो भी तकलीफ होती है, वो तकलीफ बर्दाश्त करता है, लेकिन सीने के अंदर छुपा के रखता है, लेकिन उसके नूर को जाहिर करता है, उसकी रोशनी को जाहिर करता है, इसलिए इसको मिशकात कहते हैं। फीहा, उस मिशकात में मिसबाहुन, एक चराग है, एक रोशनी है, एक लैंप है। मिसबाह के जो रूट वर्ड्स हैं वो है सबह, और सुबह, और सबह सुबह को भी कहते हैं, और असबह, जब हम कहते हैं असबह सुबह का हो जाना, तो असबह अफाले नाकिसा में से भी आ जाता है, हो जाना। मिसबाह सबह, नूर का हो जाना, रोशन हो जाना, चमक जाना। मिसबाह आप देखो 2 दफा आया है यहाँ पर भी, मिसबाह बहुत प्यारे तरीके से किसी ने कहा। मिसबाह का मतलब है इमाम हसन और इमाम हुसैन। नूर तो अल्लाह नूर है। का मिशकातिन कहते हैं, मिशकात कुछ कहते हैं हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं कहती हूँ, मिशकात वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कुछ कहते हैं मिसबाह मौलाए कायनात अल मिसबाह फातिमा ज़हरा ज़ुजाज, इमाम हसन अज़्ज़ुजाज।
इमाम हुसैन। चल मिसबाह वो दिया है, अल मिसबाह फी जुजाजा। जुजाजा के जो रूट वर्ड्स हैं वो है जजजा, और मैंने इसको कहा था जजजा का मतलब होता है कि चमकना। जजजा का मतलब होता है शीशा। ज शीशे का मतलब होता है जजज का, अगर हम उसको खोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि कांच की एक नाजुक सी चीज, और बहुत ही चमकीली, और आगे पीछे जिसको अच्छे से क्लियरली नजर आता है। का अन्नहा बिल्कुल इसी तरीके से है वो कोकबुन। कोकब वही सितारा। कोकब कहते हैं एक ऐसे सितारे के जो बहुत ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा चमकीला जो सितारा होता है उसको कोकब कहते हैं। कोकबुन दुर्रियुन, दुर्री का जो हमने मीनिंग की थी वो दरारा से निकला था ना। कोकबुन दुर्रियुन वही दरारा, और दरारा की जो रूट मीनिंग थी वो थी दूध, दूध की तरह किसी चीज का सफेद होना। कोई चीज जो दूध की तरह सफेद हो जाती है ना उसको कहते हैं दरारा। कोकबुन दुर्रियुन, फिर हम यही कहें कोकबुन दुर्रियुन दरारा, और दरारा का मतलब भी वही दूध को कहते हैं। पहले तो दुर्रे नजफ कहते हैं ना, दुर्रे नजफ। जब दुर्रे नजफ कहते हैं तो ये जो दुर्रे नजफ है ये इसी दरारा से निकला है, और दरारा का मतलब होता है सफेद होना, दूध की तरह होना। फिर हम आते हैं कि कोकबुन दुर्रियुन, फिर यूकदो, यूकदो जलाया जाता है, मिन शजरतिन एक दरख्त से, मुबारका ऐसा दरख्त जो मुबारक है। अच्छा, मुबारक की जो रूट वर्ड्स हैं वो है जो मुबारक के हमारे पास रूट वर्ड्स हैं वो है बरका, और बरका का मतलब भी होता है हमने कहा था ना बिरका। बिरका कहते हैं एक ऐसा खाड़ा, एक ऐसा घड़ा जिसके अंदर पानी जो है वो जमा हो जाता है, और वो पानी इतना इतना ज्यादा होता है कि उसमें से जानवर भी पीते हैं, चरिंद परिंद सब पीते हैं, इंसान भी पीते हैं, उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता। बिरका कहते हैं उसको, बिरका कहते हैं। और बरका की जो रूट मीनिंग होती है वो, इसका मतलब होता है कि ऊंट, ऊंट जो है वो जब अपनी सीने को जमीन पे लगाता है और फिर वो इतना चिपका देता है, इतना चिपका देता है कि वो कभी भी उसको उठाता नहीं है, उसको कहते हैं बरका। और फिर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो तर्जुमा आ रहा है वो यही आ रहा है कि यूकदो मिन, हाँ, यूकदो मिन शजरतिन मुबारकतिन, उसको जलाया जाता है एक ऐसे दरख्त से जो कि बरकत वाला है, यानी ऐसा दरख्त जो जिसके अंदर रहमतें, जिसके अंदर रहमत, हमने कहा था बरकत की मीनिंग होती है जिसके अंदर हलाल हो, जिसके अंदर रहमत हो, जिसके अंदर पायदारी हो, जिसके अंदर कभी भी किसी चीज का खत्म ना होना हो, ज्यादती का हमने नहीं कहा था। मिन शजरतिन मुबारका, ऐसे दरख्त से जो रहमत वाला है, जिसके अंदर से जितना भी निकाला जाए खत्म नहीं होता, जो दाइम है, जो हलाल है, जो जायज है, जो सुकून का बायस है। और वो दरख्त है जैतूनतिन, वो जैतून का है, वही ओलिव जिसको कहते हैं जैतून का है। ला शर्कियत वला गरबिया, ना वो मशरिक से है और ना ही वो मगरिब से है। यकादो करीब है, जैतुहा उसका जो तेल है, करीब है कि उसका जो तेल है, जैत वही जैतून के तेल को कहते हैं। युजीओ, युजीओ भड़क उठे, जल जाए। अभी मैंने आपको कहा एक हो हमारे पास नूर आ गया और एक हमारे पास जू आ गया, तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जू है,
यकादो नजदीक है, ज़ैतुहा उसका जो तेल है, युज़ीओ भड़क उठे, यानी उससे ऐसी आग निकले या ऐसी नूर निकले, ऐसी चमक निकले जिसके अंदर थोड़ी सी तपिश हो, जिसके अंदर आतिश हो, जो लम्स होता हो, जिसको छू सकते हैं, जिसको महसूस करते हैं, जो अगर मुझे अगर मैं जू के अंदर आती हूँ तो मेरी बॉडी या मेरा जिस्म या मेरी आंखें या मेरे हाथ पांव उसको फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन नूर एक ऐसी चीज होती है जो मेरे वजूद के अंदर भी होगी तो भी मेरी बॉडी, मेरा जिस्म, मेरी कोई चीज उसको हिस नहीं कर पाएगी। अभी आप देखो मेरी आंख के अंदर वो नूर मौजूद है, लेकिन ना मुझे तकलीफ देता है, ना मुझे चुभन होती है, ना मुझे अचानक से फील होता है, ना उसकी मुझे अचानक से फीलिंग्स खत्म होती है, ना मुझे गर्म महसूस होता है, ना मुझे ठंडा महसूस होता है। वलो तमसस वलो, और अगर लम हरगिज नहीं तमससहु नारुन, और अगर हरगिज नहीं छुआ, मस्सा नहीं छुआ उसको आग ने। अगर आपको याद हो तो हमने पहले ही किया था, एक होता है मससा, एक होता है लमसा, और तीसरा क्या होता है? सईदा आपा है हमारे साथ? एक होता है मससा, एक होता है लमसा, और तीसरा क्या था? छूने को जब कहते हैं किसी चीज को, लमसा लमसा आंटी, एक लमसा था, एक मससा था, और एक क्या था सईदा आपा? मेरे ज़हन से भी निकल गया। चले जब याद आएगा तो हम करते हैं, ठीक है? एक था लमसा, एक मससा था। लामस्तुम हतुई आंटी, मसहा, मसहा, हाँ, लामस्तुम। सईदा आपा कितने साल गुजर गए मेरे, मुझे नहीं याद है। चले लामस्तुम, एक था लमसा, एक था मससा, एक था मसहा, हा मसह करना, वही था ना, मसह करना। हाँ, अब इसको करते हैं। यहाँ है वलो लम तमससहु नारन। मजे की बात यहाँ ये आती है कि यहाँ मसह नहीं है, यहाँ लमसा नहीं है। तो क्यों यहाँ मससा आया है? इसका मतलब है कि वलो अगरचे नहीं मस किया। दो तरह से अल्लाह ने वजन देकर बताया है। एक तो कहा लम हरगिज नहीं, और दूसरा मससा। मससा का मतलब है दूर से भी उसको टच नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में फोन है, लेकिन मेरी उंगली जो है वो फोन को टच नहीं कर रही, दूर से, बिल्कुल दूर से, हल्का सा, बगैर उनके। जी لا يمسه जो للمطهرين मससा, बहुत ला जबरदस्त, यमस्सुहु इलल मुतहहरिन, जबरदस्त। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरीन है ना, यानी इसका मतलब है कि कुरान को कोई नहीं छू सकता सिवाय पाक लोगों के। ये बिल्कुल सही। तो यहाँ आप देखो लमसा की मीनिंग होती है किसी चीज को छूना, किसी चीज को मस करना, किसी चीज को पकड़ना फीलिंग्स के साथ, उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं। हो सकता है कि 10 मिनट में मेरा जो है बंद हो जाए, मैं आपको दूसरी लिंक भेज दूंगी जूम का, उस फौरन भेज दूंगी। अच्छा, यहाँ पर वो याद है लमसा, यानी लमसा में फीलिंग्स होती हैं। जैसे लमसा जो अल्लाह ने बयान किया है वो हस्बैंड वाइफ के लिए बयान किया है ना, मियाँ बीवी के लिए, धनी बहनी के लिए। तो यहाँ पर मसह, मसह का मतलब होता है किसी चीज को अच्छे से और फिक्स टाइम, फिक्स जगह पे छूना, ऐसे छूना, ऐसे, या उसको थोड़ा सा छूकर आगे बढ़ाना, चाहे वो हाथ हो, पाँव हो, या मुझे अगर किसी ने मुझे यूं किया ना, हाथ लगाकर थोड़ा उसको यूं आगे किया, उसको कहते हैं मसह। हाथ लगाकर यूं करने को मसह कहते हैं। लमसा किसी को पकड़ना, वो फीलिंग्स के साथ, जैसे अभी मैंने आपको बताया। मससा का मतलब होता है कि किसी को छूना, टच करना, दूर से टच करना बगैर फीलिंग के, ऐसे को पता ही नहीं चला, मससा कहते हैं। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन, यहाँ पर आपने बहुत प्यारी बात की कि कुरान को दूर से भी नहीं छू सकते हैं। दूर जो नजिस होंगे ना, जो खराब लोग होंगे, वो कुरान को दूर से भी नहीं छू सकते। सिर्फ पाक लोग हैं जो कुरान को छू सकते हैं, ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसकी तरफ भाग सकते हैं। चले ला लो वलो, और अगरचे लम हरगिज नहीं तमससहु मस किया, दूर से ही, देखिए दूर से भी इसको ऐसे भी मस नहीं किया, नारुन
आग ने नूर अला नूर, उसके बावजूद भी ये नूर अला नूर हो गया। ये नूर जो है ना वो भड़क गया, ये नूर जो है ना वो पूरी की पूरी कायनात को उसने अपने घेरे में ले लिया। नूर अला नूर, बगैर बगैर छुए जैतून को, बगैर छुए तेल के, बगैर जैसे हम कहते हैं एनर्जी के, बगैर ईंधन के, बगैर हर चीज के, बगैर इसके वो आग भड़क गई और उसने पूरी कायनात को अपने घेरे में ले लिया। नूरुन अला नूर। फिर उसने, वो खुद जो नूर है, उसने नूर को भेजकर फिर उसने एक नूर के ऊपर दूसरे नूर को भेजा, दूसरे के ऊपर तीसरे नूर को भेजा, तीसरे के ऊपर चौथे नूर को भेजा। उसने कुरान भेजा, उसने इल्म भेजा, उसने अकल भेजी, अकल भी नूर है अल्लाह का, अकल भेजी, उसने हिदायत भेजी, उसने आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम भेजे, उसने इंसान के अंदर एहसासात रखे, उसने इंसान के अंदर जज्बात रखे। ये भी हमारे पास एक नूर की किस्म होती है। उसने इंसान को कंट्रोल करना सिखाया, उसने इंसान को बोलना सिखाया, उसने इंसान को बसीरत दी, उसने इंसान के कानों में समा डाला, उज़ुन के अंदर समा डाला। देखिए मैंने दो लफ्ज बोले, उज़ुन यानी कान, समा यानी सुनना। उसने उज़ुन के अंदर समा डाला, उसने कल्ब के अंदर बसर डाला, और उसने आँख के अंदर, ऐन के अंदर बसर डाला, उसने कल्ब के अंदर फुआद को डाला, उसने दिमाग के अंदर फिक्र को डाला, और फिर उसने अंदर इंसान के एहसासात को डाला, उसने जज्बात को डाला, उसने मवद्दत को डाला, उसने मोहब्बत को डाला, उसने रग़बत को डाला, उसने इश्क को डाला। ये सारी चीजें नूरुन अला नूर, ये दे कर यहदिल्लाहु, मकसद ही उसका यही था कि वो पूरी कायनात को एक गिफ्ट दे। ये यहदी यहाँ पर जो है ना, हम कहते हैं हिदायत, असल मीनिंग हिदायत नहीं होगी, हिदायत ही होगी, पर हिदायत को हिदायत में तर्जुमा करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। यहदिल्लाहु, गिफ्ट देता है अल्लाह, ये पूरा नूर उसका गिफ्ट है, ये गिफ्ट देता है अल्लाह। यहदिल्लाहु, गिफ्ट देता है अल्लाह, लिनूरिही, अपने नूर के लिए, ये पूरी चीज के लिए, मैयशा, जिसको वो चाहता है। मजे की बात, वह यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, वो मारता है। यहाँ मैं मारने की मीनिंग करूंगी। आप कहेंगे कि क्यों मारने की मीनिंग कह रहे, क्यों कह रही, क्यों नहीं कह रही है कि यज़रिबुल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह दे रहा है मिसाल लोगों के लिए। नहीं, यज़रिबु मारना मीन्स अल्लाह ऐसे मार रहा है मिसाल को, ऐसे नींद से उठा के झंझोड़ रहा है, ऐसे नींद में हमें और मेरे ऊपर छड़ी मारता है कि हम होश में आते, हमें होश में दिलाता है अल्लाह। अल अमसाल, मिसालें देकर, एक एग्जाम्पल देकर, लिन्नास, लोगों के लिए। मजे की यहाँ बात आती है कि खुदावंद आलम को यहाँ कहना था, मैं माफी चाहती हूँ अल्लाह से, लेकिन मैं यहाँ बोलने के लिए कहती हूँ कि अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़ मफर नूरी कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, तो अल्लाह को कहना चाहिए था कि लिन्नास नहीं कहना चाहिए था, लिल मोमिनीन, लिल मुस्लिमीन कहना चाहिए था ना, और पर अल्लाह ने क्या कह दिया, लिन्नास, ऐसे लोगों के लिए जो अन्नास है, जो जिसको जिस टेम्परेचर में रखोगे ना उसी टेम्परेचर में रहेगा। जिसको आप अमेरिका में रखो, यूरोप में रखो, कनाडा में रखो, जिस जगह पे भी आप रखोगे ना, वो ही टेम्परेचर अपने सर पे ले लेगा। पानी को आप फ्रिज में फ्रीजर में रखेंगे, कॉन्जेलेटर में रखेंगे तो वो पानी बर्फ बन जाएगा। अगर आपको फ्रिज में रखेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। गर्मी की हालत में रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। उसको आग पे रखेंगे तो वो बॉयल होने लगेगा, और उसको और बॉयल करेंगे तो वो बुखार बनकर उड़ जाएगा। लिन्नास, ऐसे लोग जो जिस टेम्परेचर में रहते हैं उसको वैसा अपने आप को बना लेते हैं। कोई इसमें मुसलमान की बात नहीं, कोई मोमिन की बात नहीं, कोई काफिर की बात नहीं, कोई मुशरिक की बात नहीं। यहाँ उन इंसानों की बात हो रही है जो एक लहजे में बदल जाते हैं। यज़रिबुल्लाह, मारता है अल्लाह ऐसी मिसालें ताकि वो होश में आ जाए। होश में लाने के लिए, होश पे ठिकाने पे, होश ठिकाने में लाने के लिए अल्लाह मिसालें देता है। लिन्नास,
ऐसे लोगों के लिए जो एक लहजे में बदल जाते हैं, मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, एक ही लहजे के अंदर वो अपने सारे रूप दिखा देते हैं गिरगिट की तरह, उन लोगों के लिए। और यहाँ मजे की यहाँ ये बात आती है कि अल्लाह ये कहना चाहता है कि ये जो अल्लाह नूर समावात की आयत है, ये सिर्फ मुसलमानों पे असर नहीं करती, काफिरों पे असर नहीं करती, मुशरिकों पे असर नहीं करती, मुनाफिकों पे असर नहीं करती, बल्कि नास पे असर करती है। जिस भी किस्म का इंसान हो, जिस लेवल का इंसान हो, जिस माहौल का इंसान हो, जिस तरह का इंसान हो, ये एग्जाम्पल उसको उसके दिमाग में जाकर जरूर लगेगी। वल्लाहु, और अल्लाह, बिकुल्ल शैइन अलीम, याद रखो। और अल्लाह तमाम की तमाम चीजें, बा आ गया, जब हम ग्रामर में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं बा बाय जायदा है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं होती। बिकुल्ल शैइन यानी हर छोटी सी छोटी सी छोटी सी छोटी चीज जो हमारे लिए बिल्कुल नजरअंदाज हमने कर लिया, हमें पता भी ना हो, बिकुल्ल शैइन अलीम, उस चीज को भी अलीम है, बे इंतहा जानता है, सिफते मुशब्बा अलीम है। और उसका इल्म मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी को भी हत्ता कि मैंने पैगंबर के लिए भी नहीं देखा कि उसको अलीम कहा गया हो। अलीम फकत अल्लाह की जात है। अलीम वो जात जो बहुत 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 ज्यादा इल्म रखता है, उसका इल्म अपने बलबूते पे है, उसका इल्म किसी से लिया हुआ नहीं है, वो इल्म में किसी का मोहताज नहीं है, उसका इल्म महदूद नहीं है, उसका इल्म ऐसा नहीं कि कभी था, कभी है, कभी रहेगा, बल्कि उसका इल्म खुद अपने बलबूते पे है, शुरू से है, आखिर तक है, अनलिमिटेड है, उसी से इल्म लिया जाता है। वही जात है जो इल्म देती है और वो हर चीज को जानती है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। ये हो गया हमारा सूरह नूर का तर्जुमा। तो कोई सवाल रहता हो तो आप बता दीजिएगा। बाकी हमने इसकी तफसीर डिटेल में कर ली थी ना जी। किसी को कोई सवाल है? Anti patrz tefsir niektórzy patrzą do korytarza, to चलिए, मैं 15 मिनट में मुझे लगता है कि मैं आपको लिंक अलग से भेज दूंगी, थोड़ा सा कट जाएगा, मैं आपको फौरन लिंक भेज दूंगी, ठीक है? Anti तने उताई रचे जी लेला, अलैकुम सलाम व आपने रहमतुल्लाह। आपने जो सब बोला वो उताई रचे मैंने रिकॉर्ड कर किया है लेला जी, मैंने किया है। हमको भेजना है, हम नहीं उतार सके सब। कोई बात नहीं लेला जी, मैंने बहुत रिकॉर्ड कर लिया, मैं आपको भेज दूंगी। बड़े मेर्सी आंटी हैं कुदाश। चले, बस मैं इंशाल्लाह अभी आपको इसको पूरा अभी तफसीर करती हूँ इसकी थोड़ी सी, तो इंशाल्लाह अब मैं आती हूँ इसकी तफसीर। जैसे कर्जा थोड़ी सी इसकी फजीलत के बारे में थोड़ा सा इसका बताइए हमें, थोड़ी सी डिटेल सूरह नूर के बारे में या आयत नूर के बारे में? आयत के बारे में थोड़ा इसकी फजीलत इसका जो है वो बताइए थोड़ा हमें, ताकि हम जो मैं पूरा इसके आपके अमाल भी देती हूँ अभी, मैं पूरे अमाल देती हूँ अभी मैं जी जी। हम इसको भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसको पूरा करती हूँ। हमारी बहन ने कहा कि इसके आमाल भी हैं, तो इसके आमाल भी है, लेकिन मैं इसके आमाल में आपको बाद में देती हूँ। पहले मैं इस आयत का थोड़ी सी तफसीर करती हूँ ताकि हमारे लिए आयत जो है वो क्लियर हो जाए।
سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں اللہ نور السماوات، اس کا ترجمہ کیا، یقیناً مجھے پتا ہے کہ یہ ترجمہ مشکل ہوگا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ جو ہے وہ نور ہے آسمان اور زمین کا. خود خداوند عالم اپنی ذات کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے یہ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو پلانٹ ہیں، یہ جو بچے پیدا کرنے، یہ مخلوقات کا بڑھنا ہے، مرنا ہے، جینا ہے، یہ تمام کی تمام کی تمام کی تمام جو بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے، یا جو بھی آسمان اور زمین خود، وہ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے. اور اللہ کی جو ذات ہے وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، زجاجہ کانہا کوکب. یہاں پر اکثر لوگ یہاں یہ کہتے ہیں، پتہ نہیں ہماری بہن آ گئی کہ نہیں آئی. چلے چلے گروپ میں سے کٹ گیا. گروپ میں سے گروپ میں لنک شیئر کر دیجیے. اوکے. اصل میں میرا ہے نا زوم کا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا، ابھی ہوا ہے کہ وہ 40 منٹ کے بعد پھر کٹ جاتا ہے کیونکہ فری ہو گیا. پہلے فری نہیں تھا تو آرام سے چل رہا تھا. چلے اچھا، اب ہم آتے ہیں اللہ نور السماوات. چلے ہم جلدی سے اس کو کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اس کے اعمال ہو جائیں. سب سے پہلے اس چیز کو آپ دیکھیے گا کہ کائنات کی تمام مخلوقات ابھی وہ ایک نور کی وجہ سے چلے. اللہ کی نور کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، اللہ کی نور کو ہم بعد میں اس کو کمپیئر کریں گے. پھر میں بتاتی ہوں کہ اس آیت کے پڑھنے کی فضیلت کیا. جب ہمیں نور سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں فضیلت سمجھ میں آ جائے گی. اگر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ نور کسے کہتے ہیں. نور کا مطلب ہوتا ہے نور کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کرنے والا. نور کا مطلب ہوتا ہے کہ ہدایت کرنے والا. نوٹ کرتے جائیے گا. نور کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا. نور کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا. نور کا مطلب ہوتا ہے کہ دائم. نور کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھا کرنے والا. نوٹ کریے گا، میں آپ کو بولتی جا رہی ہوں. ہدایت کرنے والا. نور کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، عطا کرنے والا، پیچھا کرنے والا، اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا. اور اگر ایک لہجے کے لیے بھی وہ دور ہو جائے تو اس تمام کی تمام چیزیں ایک اندھیرے میں بدل جائیں، کچھ بھی زندگی میں باقی نہ بچے. تو یہاں پر یہ ہے نور، جو سمپل نور کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. اور نور کی طرف ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ اس کو ہم پہلے تو نور جو دنیاوی نور ہے اس کی طرف آتے ہیں، پھر آپ خود اس کو کمپیئر کرے گا اللہ کی ذات کی طرف. نور جو ہے وہ کائنات میں جو لطیف ترین موجودات ہے نا، اگر ہم میوٹ کر لیں تو ہاں، نور جو ہے وہ کائنات کی تمام نور جو ہے وہ کائنات کی تمام لطیف ترین مخلوق. لطیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بہت نرم ہو، جو بہت ملائم ہو، جو نظر نہیں آتی. جو روح ہوتا ہے نا اس کو بھی لطیف کہتے ہیں. کیوں روح کو لطیف کہتے ہیں؟ کیونکہ روح جب روح بچ جاتی ہے نا تو وہ ہر جگہ پہنچ پاتی ہے. آپ دیکھو روح کے لیے دروازے سے کیسے نکل جاتی ہے. یا روح جو ہوتی ہے وہ میرے ساتھ ہوگی یا میرے پاس ہوگی یا میرے سر پہ سوار ہوگی یا میرے اندر ہوگی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے اس کو کہتے ہیں لطف کہتے ہیں. اس لیے اللہ بھی لطف رکھتا ہے اپنے بندوں پر. یعنی اللہ ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں درد نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر موجود ہے. لطیف کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت آ جاتی ہے، بہت سمپل طریقے سے، بغیر درد کے، بغیر تکلیف کے، اور اس کا ہوتا ہے. تو نور جو ہے وہ کائنات کی سب سے لطیف ترین چیز ہے. اور کائنات میں اگر خوبصورتی ہے، کائنات کی اگر خوبصورتی ہے، کائنات کی جو ہمیں کلرفل کائنات نظر آتی ہے، ہمیں پھول پتے گرین یلو ریڈ، یہ ساری کلر جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ نور کی وجہ سے نظر آتے ہیں. اگر نور کو نکال لیا جائے تو اس پوری کی پوری کائنات کی جو ہے وہ بیوٹی ختم. بلیک اینڈ وائٹ کر دیا جائے تو پھر کیا بچے گا. اور نور کا مطلب ہوتا ہے کہ نور دنیا کی تمام جتنی بھی تیز رفتار چیزیں ہیں نا، جتنی بھی تیز رفتار چیزیں، ان سب میں جو سپیڈ ہے، جو تیزی رکھتی ہے نا، وہ نور ہے. 300,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ، ایک لہجے کے اندر وہ اس کی جو ہے نور جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. کرے زمین کے کہتے ہیں نا 7 چکر لگاتے ہیں. اتنی اسپیڈ ہے اس کے اندر.
اور یہاں پر بھی آتے ہیں کہ نور جو ہے وہ نجومی بھی کہتے ہیں، نجوم بھی کہتے ہیں کہ نور جو ہے وہ ایک ایسی تیز رفتار چیز ہے، ایسی جیسے ہم کہتے ہیں نا پوری فوق العادے، یعنی ایک نیچر جو ہوتی ہے، نیچرل چیزیں جو ہوتی ہیں جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں اس سے وہ کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ. اس کو آپ نوٹ کریے، اس کو آپ اللہ کے نور سے ہم لاسٹ میں کمپیئر کریں گے جب میں آپ کو اعمال دوں گی. تو نور جو ہوتی ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر نور جو ہے وہ 300,000 کلومیٹر میں پورے زمین کے ساتھ چکر لگا سکتی ہے. اور نور جو ہے نا وہ فوق العادے، ہم جسے کہتے ہیں فوق العادے اسپیڈ کے ساتھ پوری زمین پر گھومتی ہے. نور کی وجہ سے، نوٹ کرتے جائیے گا، نور کی وجہ سے ہم جتنے بھی جسم ہیں یا موجود چیزیں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. اگر نور نہ ہوتا تو ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ ہم کسی چیز کو دیکھ پائیں. نور جو ہے وہ خود ظاہر ہے، اور دوسری جو غیر ظاہر چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو ظاہر کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ آتے ہو، میری کوئی چیز گم جاتی ہے، میں نے اپنے روم میں، اسٹور روم میں میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے اپنی چیز کو، لیکن جب میں آتی ہوں تو میرے روم کی لائٹ آف ہے، میری روم کی بتی بند ہے، لیکن میں جیسے آتی ہوں لائٹ آن کرتی ہوں تو وہ چیز مجھے نظر آ جاتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. نور جیسے ظاہر ہوتا ہے، نور کے ظاہر ہونے سے ہی فوراً وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے. اور اگر آپ دیکھو کہ سورج کی روشنی کو دیکھو، اگر سورج کے ہم نور کی طرف بات کرتے ہیں تو وہ دنیا کا طاقتور ترین نور ہے. سورج کا نور دنیا کا طاقتور ترین نور ہے، اور وہ نور، وہ سورج مخلوق الہی ہے. وہ اللہ کے نور سے تو کمپیئر ہو ہی نہیں سکتا. اگر کمپیئر کریں گے اللہ کے نور کو سے سورج کے نور سے تو وہ شرک ہو جائے گا. تو آپ دیکھو، میں صرف سمجھانے کے لیے، تاکہ میں جو مقصد ہے وہاں پر آنا چاہتی ہوں. جو سورج کا نور ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین نور ہے، اور وہ نور جو پھولوں کو، جو پودوں کو، جو پلانٹس کو، جو جتنے بھی جھاڑ ہیں ان سب کو زندہ کرتا ہے. سورج کی جو روشنی ہے وہ انرجی دیتی ہے، وہ پوری اس کی انرجی سے زمین چلتی ہے. سورج کی روشنی نے پوری زمین کو گھیر کے رکھا ہے. سورج کی جو روشنی ہے اس سے بادلوں میں حرکت آتی ہے. سورج کی روشنی سے بارش برستی ہے. سورج کی روشنی سے نہر چلتی ہے. سورج کی روشنی سے جتنے بھی پانی ہے، جتنے بھی آبشار ہیں وہ چلتے ہیں. سورج کی روشنی سے تمام موجودات زمین پہ زندہ ہے. سورج کی روشنی سے جو گرم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جتنی بھی گندگی ہے وہ مر جاتی ہے. وہ جو سورج کی روشنی کی وجہ سے میکروب مر جاتے ہیں. سورج کی روشنی نہ ہوتی، یا ایک گھنٹے کے لیے اگر ہم کہیں کہ پورا ایک دن کے لیے اگر سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے تو زمین گندگی کا ڈھیر بن جاتی اور بیماریاں گر جاتی، اور پھر زمین پہ کوئی بھی ہمیں اچھا صحیح انسان نظر نہیں آتا. اور کچھ ہی ٹائم میں وہ اتنی گندگی، اتنی جراثیم سے بھر جاتی کہ پھر کچھ بھی موجود نہیں ہوتا. تو سورج کی روشنی جو ہے وہ میکروب کو، بیماریوں کو، گندگیوں کو، غلاظت کو وہ مار دیتی ہے. اگر نہ ہوتی تو زمین ایک ہاسپٹل بن جاتا. سورج کی روشنی سے جو انرجی ملتی ہے، سورج کی روشنی سے لکڑی ہے، جو درخت ہے، جو پتھر ہے، سورج کی روشنی سے جو پیٹرول نکلتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس سورج کی روشنی کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالکل اس کو ہم خلاصہ کرتے ہیں کہ سورج کی روشنی ایک عجیب عالم ہے سورج کی روشنی کا. پھر پورے نور کی طرف ہم آتے ہیں تو اگر ہم اس نور کی طرف ہم تھوڑی سی بھی بہت اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے کہ زمین کا جو نور ہے وہ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں، وہ اتنا قیمتی ہے، وہ اتنا ظاہر ہے. اور ہمارے لیے
कितना कीमती है कि आज अगर इल्म आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी अगर आगे बढ़ रही है, तो वो उस नूर की वजह से है। और हकीकी जो हमें पहचान हो रही है, जो मादी चीजों की तरफ हम आते हैं या बढ़ते हैं, तो ये सब ये जो नूर की वजह से है ना, ये जो हमें एनर्जी या जो भी हमें चीजें मिल रही हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम खुदा की जात की पहचान की तरफ आते हैं, तो हम अल्लाह की जात को देखते हैं, जिसने अल्लाह ने तशबीह दी है अपनी जात को नूर से। कहा है मैं नूर हूँ, यानी क्यों? क्योंकि खुद खुदावंद आलम बताता है कि तुमने देखा कि सूरज एक बहुत ही लिमिटेड अल्लाह की मखलूक है, जिसका नूर रूए जमीन के लिए इतना कीमती और एक्सपेंसिव है। तुम सोचो, मेरी जात जो कि नूर, उस नूर को पैदा करने वाली है, तुम मुझे बताओ कि मेरी जात क्या नूर होगी। क्या तुम उस नूर को अपने दिमाग में ला सकते हो? क्या खुदा के नूर को सूरज के साथ कंपेयर कर सकते हो? क्या तुम बता सकते हो कि अल्लाह का नूर क्या है? अल्लाह, हम कहते हैं डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बता रहा है कि ए इंसानों, मैंने अपनी जात को उस नूर से तशबीह दी है कि जो नूर न दिखाई देता है, ना उसको तुम छू सकते हो, ना उसको तुम देख सकते हो, ना महदूद है, ना लिमिटेड है, और ना ही उसका कोई वक्त था कि वो किसी वक्त पे था, किसी वक्त पे नहीं रहेगा। मैं ऐसा नूर हूँ जो कायनात के तमाम नूर को खल्क करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें मिसाल देकर तुम्हारे यज़रिबु, मैंने तुम्हारे दिमागों को झंझोड़ा है कि अल्लाह का नूर, तुम ना उसको छू पाओगे, ना उसको समझ पाओगे, ना देख पाओगे, ना उसकी जात तक पहुंच पाओगे, लेकिन तुम उस नूर में डूबे हुए हो। जिस तरह से तुम अपनी आंख के अंदर जो तुम्हारा नूर है, तुम उस नूर से सब चीजों को देखते हो, लेकिन नहीं देख पाते, तो अपनी आंख के उस नूर को नहीं देख पाते। तो खुदा है नूर, सुभान माशाअल्लाह। और वो हमेशा हम उसके अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन हम उसकी जात तक ना पहुंच पाते, ना छू सकते हैं, ना देख सकते, लेकिन वो है, हम उसकी तरफ लपक के जाते हैं। अल्लाह को नूर समावात, एक कायनात की तमाम मखलूकात, जब तुम्हें कोई रंज पहुंचे, कोई दुख पहुंचे, कोई तकलीफ पहुंचे, लपक के आ जाओ मेरे पास और मेरे नूर से फायदा लो। मेरा एक नूर नहीं है, मैंने नूरुन अला नूर भेजा है। मैंने अभी बताया, मैंने कुरान भेजा है, मैंने अकल भेजी, मैंने इल्म भेजा, मैंने हिदायत भेजी है, मैंने मोहम्मद और आले मोहम्मद की जात को भेजा है। तुम जिस नूर से चाहो फायदा ले सकते हो। अब हम आते हैं, हमने इसकी तफसीर कर ली है, हमने पूरा डिटेल से, लेकिन आज हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन किया है। यहाँ पर जब हम देखते हैं, तो मैं 5 पॉइंट्स बताकर फिर मैं आती हूँ, बस ख़त्म करती हूँ इसको, फिर मैं इसके अमल बताती हूँ। 5 मिनट के अंदर इसके अमाल को ख़त्म कर देती हूँ। ये जो पूरी हस्ती है ना, वो फेस पाती है अल्लाह के नूर से, वो बाकी है, वो दायम है, कायम है अल्लाह के नूर से। अल्लाह का नूर बहुत वसी है। अल्लाह का नूर जो है वो कभी खामोश नहीं होगा, बुझ नहीं पाएगा अल्लाह का नूर। अल्लाह का नूर जो है, अल्लाह ने अपने नूर को जैतून के साथ, यानी वही ओलिव के साथ अल्लाह ने अपने आप को तशबीह दी, ताकि अल्लाह बताना चाहता है कि उसके अंदर फायदे भी हैं। एक साइंसी मौजज़ा भी बता दिया अल्लाह ने। और यहाँ पर नूर खुदा जो होता है ना, वो बाहर भी है, अंदर भी है। और यहाँ पर भी अल्लाह कहता है कि खुदावंद आलम आसमान और ज़मीन की बात करता है, आसमान की नहीं, समावात की और अर्ज़ की बात करके परवरदिगार आलम बताता है, इंसान के, जो मोमिन इंसान है ना, वो तो कहीं, उसका दिल जो है वो कहीं आसमान, समावात और अर्ज से कहीं बड़ा है, तो मैं उसके अंदर समाता हूँ, उसके अंदर मेरा नूर मौजूद रहता है। तो ये हो गया हमारे पास इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बाकी हमने कर लिया था, कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट करिएगा, इंशाल्लाह हम जो है जुमेरात को करेंगे कि वो आयतें जिसमें काफिर जो थे वो अल्लाह के नूर को चाहते हैं कि वो अल्लाह के नूर को बुझा दे। 16 पॉइंट्स में आपको बताऊंगी, 16 आयतें में आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से काफिर जो है वो अल्लाह के नूर को बुझा देते हैं, तोहमत लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं,
اور پھر ताने देते हैं اور پھر बिदअतें करते हैं, हक को छुपाते हैं اور دین کے اندر جو ہے وہ تحریف کر دیتے ہیں. اور بہت زیادہ ایسی 16 پوائنٹس ہیں جس کو لیے ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اللہ کے نور کے بارے میں جانیں کہ آج جتنے بھی کفار ہیں یا جو بھی دشمن ہیں اسلام کے, وہ یہ 16 پوائنٹس یوز کر کے ہمارے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ان 16 پوائنٹس میں سے کوئی ہمارے اندر بھی ہو, تو ہمیں بھی یہ ڈھونڈنا چاہیے. میں ابھی اس کے اعمال کی طرف آتی ہوں جلدی سے کہ نور, بسم اللہ. ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ نور السماوات ایک ایسی آیت ہے کہ اگر کسی کے اندر ایمان ختم ہو گیا, میں نے اس کو بہت آزمایا ہے, یہ جو آیت ہے نا اللہ نور السماوات والارض, یہ پوری کی پوری آیت آپ لکھو زعفران کے ساتھ پلیٹ پہ لکھیں, کانچ کی پلیٹ ہو, پھر اس کے اوپر سفید کلر کی ہو تو بہتر ہے, باقی کلر نہ ہو تو بہتر. اس کو آپ زعفران کے ساتھ لکھ کر اپنے بچے کو پلا دیں, لیکن اس میں زیر زبر پیش کا ضروری ہونا ہے, وضو کا ہونا بہت ضروری ہے. اور جو بھی پلیٹ پہ آپ نے لکھا ہے اللہ نور السماوات بسم اللہ کے ساتھ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نیچے اللہ نور السماوات والارض لکھ کر پھر اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈال کر اور پھر انگلی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا میلٹ کر کے نا, وہ آپ بچے گلاس میں ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے اس پانی کو آپ بچے کو پلا دیں. لیکن یاد رکھیں کہ جو انگلی لگائے وہ بھی وضو کے ساتھ ہونی چاہیے, لکھا بھی وضو کے ساتھ جائے. اور پھر جب یہ آیت لکھ کر پلا دی جاتی ہے تو جو بھی غلط راستے پہ ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے. جو بھی غلط راستے پہ ہے یا فار ایگزامپل نماز نہیں پڑھتا ہے یا ہم سب کو پتا ہے کہ وہ حلال نہیں کھاتا, حلال نہیں کرتے ہیں, یہ ان کو پلایا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ غلط راستہ, غلط چیزیں چھوڑ دیتا ہے. اللہ نور السماوات, سینے پہ ہاتھ رکھو, آپ 3 دفعہ یہ آیت آپ پڑھو, اللہ نور السماوات والارض. یہاں پر جو ہمارا سینہ ہے وہ منور ہوتا ہے, اور جو چیزیں ہم بھول جاتے ہیں یا جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ اس سے شفا ملتی ہے. اللہ نور السماوات کسی بھی بیماری کے لیے, اس کو بھی میں نے نوٹ کیا ہے, کسی بھی جو بھی اگر کوئی بیمار ہے اس کو کسی خالی پیپر پر اللہ نور السماوات زعفران سے لکھ کر اگر آپ کسی بوتل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پیپر جو ہے وہ 3 دن تک اس کو آپ پلاتے ہو, تو جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں, روحانی بیماری, جسمانی بیماری, اسپیشلی یہ جسمانی بیماری ہوتی ہے, اس کے لیے سب سے بڑی شفا بخش جو ہے وہ اللہ نور السماوات کی آیت ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات, صرف اللہ نور السماوات 35 ٹائمز 35 دفعہ پڑھ کے اگر آپ اپنے چہرے پہ دم کرتے ہیں تو بہت زیادہ نور آتا ہے. اکثر میری بہنیں کہتے ہیں ہمیں خوبصورت بننے کے لیے کوئی آیت دے دو, اس سے بڑھ کر کوئی آیت ہمارے پاس نہیں ہو سکتی کہ اللہ نور السماوات والارض. چہرے کی خوبصورتی تو ابھی کریم اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اصل خوبصورتی ہمارے اندر کی خوبصورتی ہے, سینے کی خوبصورتی ہے. جب بھی ہم پانی پیے, اگر آپ پانی کے اوپر 35 ٹائمز اللہ نور السماوات, صرف اللہ نور السماوات, اللہ نور السماوات پانی کے اوپر دم کر کے اگر ہم پھونک مار کے پیتے ہیں تو ہمارے اندر وہ اللہ کا نور, لیکن وہی دماغ میں ہمیں وہ جو میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے نا, یہ پورا ترجمہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کا نور ہے, وہ کیسے نور کو پیدا کرتا ہے, وہ ایمان کو, وہ ہدایت کو, وہ آنکھوں کی روشنی کو, وہ دل کی روشنی کو ایسے جگا دیتا ہے کہ پوری کائنات مجھے واضح نظر آتی ہے, مجھے حق اور باطل نظر آتے, اور میری شخصیت جو ہے وہ خود ابھر کے سامنے آتی ہے. تو اس کے لیے بھی اگر آپ 35 ٹائم پانی پہ, کسی بھی ٹائم پہ پانی جب بھی آپ پیو یا پانی کسی بھی ٹائم پہ آپ پانی پیے اور یہ دم کر کے آپ پیئیں, تو آپ دیکھیں گے کہ واضح فرق آپ کے اندر آ جائے گا. اور آیت جو اللہ نور السماوات والارض ہے, اس آیت کو اگر 11 دفعہ پڑھ کے کسی بھی نماز کے بعد, اسپیشلی مغرب عشاء کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں کسی بھی حاجت کے لیے, وہ حاجت پوری ہوتی ہے. 11 دن تک آپ پڑھیں 11 دفعہ, انشاءاللہ ہماری حاجتیں پوری ہوں گی. آج کے لیے کافی ہے, کوئی سوال نہیں ہے نا, ختم کریں. جی ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ نے بیان فرمایا ہے, اور اس کی ریکارڈنگ بھی پلیز آپ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ. چلیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین. خدایا پاک پروردگارا, یا اللہ ہماری چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا جو ہم نے قرآن کی ترجمہ کیا ہے پروردگارا,
जो अल्लाह नूर समावात है, ए अल्लाह मुझे पता है मैं तुम्हारी ज़ात को नहीं जान पाऊंगी, मैं तुम्हारी ज़ात तक नहीं पहुंच पाऊंगी। खुदाया तुम तो वो ज़ात हो जो दिमाग में, तसव्वुर में, तसव्वुरात में भी नहीं आते। तो ए अल्लाह मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं तुम मेरी तसव्वुर में आ जाओ। ए अल्लाह मैं नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें छू सकती हूँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। ए अल्लाह मैं तुम्हें महसूस करती हूँ। ए अल्लाह तुम मेरे पास हो, तुम हो, वजूद के अंदर मौजूद हो, मेरी शायद से भी नज़दीक हो। ए अल्लाह मुझे फील होता है, मुझे महसूस होता है, मैं तुम्हारे वजूद को महसूस करती हूँ कि तुम हो। मेरा खुद का वजूद इस बात की गवाही देता है कि तुम मौजूद हो। तो मैं तेरे वजूद से कैसे इनकार कर सकती हूँ खुदाया। बाकी मैं मखलूक हूँ, तुम खालिक हो। एक मखलूक जो है वो अपनी खालिक की ज़ात को कभी नहीं पहचान पाती, उसके वजूद को कभी छू नहीं सकती, लम्स नहीं कर सकती। तो ए अल्लाह मुझे नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें लम्स करूँ, छूँ, बस मुझे चाहिए कि तुम हो मेरे साथ। ए अल्लाह मैं ये दुआ करती हूँ, तुझे तेरे नूर का वास्ता है खुदाया, जिस तरह से तुम हमारे शाहरक से भी नज़दीक हो खुदाया, इस तरह से बिल्कुल इलाही ला तकिलना इला नफ्सिना तरफत ऐन अबदा फिद दुनिया वल आखिरह। हमें पलक झपक के लिए भी ए अल्लाह हमें शैतान पर, हमारे नफ्स के ऊपर तुम कभी भी मत छोड़ना खुदाया। हमारे साथ रहना, हमारे साथ, हमारी औलादों के साथ, हमारी नस्लों के साथ रहना। ये दज्जाली दौर है, बड़ा डर लगता है अल्लाह, पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कहीं किस वजह से किस जगह पे गुनाह ना हो जाए। परवरदिगारा खुदाया तुझसे दुआ करते हैं कि अल्लाह जो हमने जो सिलसिला शुरू किया है, ए अल्लाह इसका हक अदा करने की, इस पे कायम रहने की, ए अल्लाह इसका इल्म लेने की हमें तौफीक अता फरमा, और ये तौफीक हमसे कभी ना छीनना। لا खुदाया हमें कुछ समझने की, इस पे साबित